چی عالم هبا؟ عالم هبا یعنی دنیای آتیه. دنیای آتیه یعنی چی؟ یعنی که ما در این دنیا زندگی میکنیم. این دنیا مکان زندگی اصلی و همیشگی نیست. این دنیایی که ما زندگی میکنیم مثل مهمانخانه است. مهمانخانه که هر کس میاد چند شب اینجا بعد بره. هیچ کس در این دنیا باقی نمیمونه. هیچ کس در این دنیا زندگی ابدی نداره. هر کس در این دنیا متولد میشه بالاخره بایستی دنیا ترک میکنه بره. کجا باید بره؟ این چندین مرحله باید طی بکنه تا برسه به عالم ابا. عالم ابا چه موقع است؟ وقتی که حکمی فرمودن که دوره این دنیا که ما هستیم، زمین و ماه و خورشید و ستارگان، اینا همش 6000 ساله. 6000 سال بعد 6000 سال این زمینی که ما در زندگی میکنیم میره زیر آب و 1000 سال زیر آب میمونه. بعد 1000 سال هشن درخت دنیا را تجدید میکنه. این دنیا که زمینی که هست تجدید میشه و روحانی میشه به طور خیلی عالی و زندگی خیلی بهتری میشه و لذتی که در عالم ابا هست غیر قابل توصیفه. ما اینا صحبت بکنیم که طبق گفته یکی از بزرگترین حکم موسار که در تقریبا در یک قرن پیش برای قوم اسرائیل برخواستن به اسم ربی الیعزر الیاهو ربی الیعزر دسلر علیه السلام که چند کتاب موسار عالی نوشتن به اسم مکتوب الیاهو. ایشون گفتن که در میشنا ما میخونیم در میشنا آباد یفا شاهد قرات روح با عالم ابا یوتر میکن حیا و رمزده. یک ساعت آرامش روح در اون دنیا از تمام زندگی این دنیا بهتره، بالاتره، بیشتره، لذت بخشتره. ایشون فرمان یعنی چی از تمام زندگی آرامزده؟ زندگی یعنی چی؟ کل حیا آرامزده، تمام زندگی این دنیا. منظور میشنا اینه که اگر ما یک ماشین فردی خیالی داشته باشیم که بتونیم تمام احساسات لذت و کیف و خوشگذرانی و خوشی و شادمانی و سرافرازی و هر چیز احساس خوبی هست که مال میلیاردها که هیچ چیز تریلیون ها اشخاصی که در دنیا زندگی کردن از دوره آدمشون تا آخر دنیا، این ما اگر اینا را همه این احساسات خالی بکنیم منتقل کنیم به این ماشین و این احساسات خوشی و لذت و کیف و نوش و عیش و نوش و تمام این را خالی بکنیم اینا منتقل کنیم به انسان که در این همه لذت ها و کیف ها اینا در عرض چند ثانیه به این انسان ما منتقل بکنیم. چه احساسی داره؟ بی نهایته. این میده حیا آمده، میکل حیا آمده. جفا قرات روح آرامش خاطری که در عالم هست از تمام لذت ها و کیف ها و خوشگذرانی ها و خوشبختی هایی که در این تریلیون ها انسانی که از آدم آرشون تا آخر دنیا حس کردن، این قرات روح از این بالاتره. یعنی حیا آمده هنوز به قرات روح نرسیده. قرات روح چیه؟ قرات روح ما فرض کنیم یک شخصی هست بینوا، بی‌بضاعت، فقیر که خوراکش هر روز خوراک چیه؟ نان و پیاز یا نان و پنیر یا نان و گل فرنگی. همین. هیچ وقت گوشت نخورده، مرغ نخورده، ماهی نخورده، فقط نان پنیر یا نان پیاز، نان
سیب زمینی همین دیگه چیزی نیست. حالا این شخص گزارش میفته به پشت آشپزخونه قصر پادشاه بسیار معظم. البته معلومه که در این آشپزخانه بهترین خوراک را میپزند با بهترین ادویات و بهترین فرمول های خوراکی که چقدر بویی که از این خوراک نشان میده چقدر لذت بخشه، چقدر انسان را خوشحال میکنه، شاد میکنه، لذت بخش میکنه، پر لذت میکنه. این شخص میاد از اون رد میشه از اون آشپزخانه، بوی این خوراک را میبویه، حس میکنه چه احساسی داره. چقدر این کسی که در عمرش هیچ وقت آبگوش نخورده، مر نخورده، خوراک گرم نخورده، بعد چقدر برای این بوی این همه خوراک پر بسیار لذت بخش چقدر از این کیف میکنه. این میشه قرت روح. برای عربا چیه؟ عربا یعنی این فقیر را بگیرن، هماش بر حمام بکنن، اصلاحش بکنن، حمام بره، لباس عوض بکنن، لباس فاخر بپوشونن، اینا بیارن توی قصر پادشاه و بشینه روی صندلی نزدیک پادشاه و با پادشاه خوراکایی که در این قصر این آشپزخانه قصر پختن با پادشاه بخوره. این میشه بابا، یعنی تمام کیف ها و لذت ها و خوشگذرانی ها و احساس خوبی که انسان در این دنیا تریلیون ها اشخاص این دنیا که اینا حس کردن هنوز به قرت روح نمیرسه. به قرت روح که یعنی فقط بویدن این خوراکی خود علما، یعنی نشستن این شخص بی بضاعت با لباس فاخر نزدیک پادشاه و سر میز کلاهی و پر شکوه و پادشاه خوراک بخوره. این میتونه آیا پس میتونیم ما سفر کنیم ولی ما یعنی چی؟ این صورت غیر ممکنه. این برای ما توصیفش محاله، اصلا غیر ممکنه. این میتونه Thank you everyone for coming tonight. B'ezrat Hashem, we have this shiur every Tuesday night. We have a Seudah before downstairs, and then we have it here. Let me go quickly through the sponsors for the dinner. By the way, this shiur is completely free. We don't ask for anything. We don't ask for any, we want you guys to come. The donations that we get goes for the food only. So B'ezrat Hashem, we want everybody to come and enjoy. Don't worry about, donations and stuff. Anyways, with that being said, really quickly, the B'ezrat Hashem should give a Yeshua to Eliyahu ben Giti. Hashem should bless him. B'ezrat Hashem, Natan Abi Yaakov Esar should find a zivug, and refuah for Tamar bat Sarah, Ezrat Gail ben Deborah, Shlomo ben Gohar, and Sarah Sarah bat Tzara. Amen. B'ezrat Hashem, we're going to speak a little bit this week about Olam Haba. Harav spoke last week about how to get to Olam Haba with respecting the wife and wife respecting the husband. That's a whole series on its own. Now that we got here, Harav is saying, look, we live in this world. This world that we live in is a temporary world, obviously. It's not a permanent thing. We're all guests here. We come, we stay, we leave. Everyone who comes in this world leaves. Nobody lives forever. So they come, they need to go through for a few things, and then after they pass, there's still a few things, and then they go to Olam Haba. So what is Olam Haba? Harav is saying that the Chachamim say, the universe that we have here, the sun, the moon, so on and so forth, after 6,000 years, what's going to happen is the world will go underwater for 1,000 years. After 6,000, it completes its course. The world will go underwater for 1,000 years, and after 1,000 years is over, Hashem will bring it out and recreate the world like it was, but a much more, Ruhani means much more spiritually high world. When does it go underwater? After 6,000. After the 6,000 years completes, then it goes under for 1,000 years, and then it comes back and Hashem recreates it, but much on a higher level and much higher Kedusha level. So, one of the biggest Musar Ravs, Rav Eliezer Dressler said, he said in Michtav Eliyahu, I think Rav said, the book was, he said in Mishnah Avot over there that 1 hour of the ease of mind, in that
that is in that world, the Olam Haba, is better than the entire Olam Hazeh, the world that we live in here. So what does that mean is better than the entire Olam Hazeh? What is it? What are we talking about? So Harav is saying, meaning, if there was a machine that was created that can take all the pleasures of every single person who ever lived, every smile, every laugh, every good feeling, every pleasure that you have in this world, you put it into a machine, and somehow you can transfer that machine into someone throughout a minute or through 30 seconds. All of that doesn't equal Olam Haba. So now, one moment of Olam Haba. That doesn't equal to 1 minute of Olam Haba. So Harav is giving an example. So what we need to understand, it's hard to understand Olam Haba, but Harav is trying to break it down. So if Harav is saying that if we take a poor person, right, who's never ate really good food, he eats like bread and little crumbs, bread and onion, bread and tomato, he never really had like a good meal, never had any meats, never had any steak, and we take him and we pass him by the king's, we take him to the king's castle and we let him just look by the king's kitchen with the king's chef cooking the food. Just the aroma that he has gives him this really good pleasure. They're saying they're making chicken, this, kebab, whatever. Just the aroma, because he's never experienced like that before. All he had is bread and water. Just the aroma, that this mashal is kind of like, this is how Harav is explaining Gorat Ruach. Now, Gorat Ruach is basically what we're trying to explain. Now, what is Olam Haba? If we take that same guy, as a way of explaining it, we take him, we wash him up, we give him a shower, haircut, we put nice clothes on him, we take him, we sit him next to the king, and then we give him the king's food and the food that the king is eating. All of the pleasures, all of that, that's considered to be like Olam Haba. Mashal, so we understand what it means. But still, all of the pleasures that we take from the beginning of time until now, this is still not even considered Gorat Ruach. So if we take all the pleasures in the millions of billions of people, trillions of whoever, how many people lived, and we take it all, this doesn't even come to that guy who walks by the king's kitchen and just takes a smell of the chicken and the foods and the aromas that the king is making. And all of that is still 1 minute of Olam Haba. It's not even equal to the entire being from the beginning of Adam Rishon until now of the pleasures of this world. So, just to kind of help you understand what Olam Haba is. رما برای یک مثال بیارم که ما فرض کنیم یک کسی که کور مادرزاد، یعنی از وقتی که دنیا آمده اصلا چشمش هیچ کار نمی‌کرده، نمیده، هیچ ندیده. ما بیایم یک منظره بسیار با صفا و لذت بخشی مثل که از کوههای سوئیس که در اونجا چقدر با صفا و چقدر لذت بخشه، بیایم برای این کور مادرزاد توضیح بدیم وین به به چه کوههایی، چه برفهایی، چه درختهایی با چه رنگهای قشنگ، رنگهای عالی، و انسان وقتی میره چقدر لذت میبره. آیا این کور مادرزاد میفهم ما چی میگیم؟ چون نمیدونه اصلا نداره این وسیله‌ای که این منظرها را درک بکنه با لذت و اصلا نداره. بعد اصلا برای این هر چی بگیم هیچ ازم حالیش نمیشه. همینطور کسی که کر مادرزاده که از وقتی دنیا آمده گوشاش کار نمیکرده. ما یک آهنگ بسیار لذت بخش و بسیار کیف آور بگیم بشنویم و بیایم برای این کر مادرزاد توضیح بدیم این چیز به به چه آهنگیم، چقدر ما از این خوشم میاد، چقدر لذت بریم. میفهمید چی میگیم؟ کار اصلا کار اصلا چی بگیم به این؟ باید اشاره بکنیم، میشه با اشاره؟ نمیشه. همینطور هم اولام حبا برای ما غیر قابل محسوسه، چون ما اولا اولام حبا بسیار بسیار لذت باشه که این لذت ما نمیتونیم درک بکنیم. ثانیاً ما این وسیله‌ای که بتونیم درک بکنیم نداریم. ما مثل اون کور مادرزاد یا کر مادرزاد که نمیدونیم درک بکنیم یعنی چی آهنگ بسیار عالی و لذت بخش، یعنی چی منظره بسیار با صفا، نمیتونیم. همینطور هم حالا ما باید ثابت بکنیم که اولام حبا هست، ثابت باید بکنیم که وقتی انسان برای ثابت شد که اولام حبا هست، این همه لذت هست، دیگه برایش هیچ سخت نیست که میتواند انجام بده، تورا بخونه و محدودیت تحمل بکنه. این اصوره این نمیتونه، هیچ برای
مشکل نیست. چرا؟ چون وقتی انسان بدونه که برای چی، برای چه منظوری، چه هدفی این ما زحمت میکشه، دیگه برای چه اصلا سخت نیست. همه اصوله، همه محاضر همه کار بکنه. مثل چی؟ مثل کسی که بیان ساعت 2 بعد نصف شب اینا از خواب بیدار بکنن، خواب نوش، خواب عالی، خواب خیلی لذت بخش بیدار کنن، فلان که بیدار باشو که در فاصله 50 کیلومتری یک صندوقی هست پر از جواهرات، پر از الماس و جواهرات. این قیمت این 10 میلیارد دلاره. این چیکار میکنه؟ فوری از میپره از تخت خواب و میره اونجا، ولی باستی با خود کلنگ و بیل بیاره که حق بکنه تا این صندوق در بیاره. آیا میگه من تو چرا من اذیت میکنی؟ چرا مزاحم میشی؟ مثلا بخوابم، من میخوام فردا کار بکنم، برم من کن. اینطور میگه. اگر این پدرش که همیشه بهش خوبی کرده، همیشه به هر چیز داره همه درست بوده، بیدار بکنه، این حرف از پدرش بشنوه، فوری میپره، مثل فنار هست و میپره میره. چرا؟ چون 10 میلیارد دلار دست آوردن، یه زندگی بسیار عالی و پر از لذت و خودش و فرزندش و 7 پشت 10 پشت اینا همطور میتونن زندگی عالی داشته باشه. پس وقتی انسان بدونه برای چه هدفی، چه برنامه این از خودش رنج بده، عذاب میده، این برای این رنج آدم اصلا هیچه، اصلا غیر قابل محسوسه، اصلا محسوس نیست، اصلا حس نمیکنه، اصلا چیز نمیدونه، اصلا نمیدونه چطور وقت گذشت. پس ما اگر برای ما ثابت بشه که علما با هست، دیگه برای ما نگاه داشتن شبات و کشروت و سارد خانواده و این اصور و اون اصور و اون کار نکن، این کار نکن، این نمیشه و اون نمیشه، برای سخت نیست. همه رو حاضر هستیم بکنیم. درباره صدیقینه که علما برایشون ثابت شده بود 100% ایمان داشتن، چقدر برای میثوات و تورا حاضر بودن زحمت بکشن، چقدر از خود گذشتگی داشته باشن، چقدر کوشش بکنن، زحمت بکشن، خسته بکنن. چرا؟ میدونن که این همه زحمت ها و سختی ها برای علما واقعا هیچ هستن. باید ثابت بکنیم علما هست. خب حالا ببینیم، ما در این دنیا زندگی میکنیم. در این دنیا ما فرض کنیم 1 میلیون نفر در این دنیا، 6 نفر 100% سلامتن، نه کلسترول دارن، نه فشار خون دارن، نه نمیدونم چشمشون ضعیفه، نه گوش ضعیفه، نه معده خرابه، نه زخمی بدارن، هیچی، 100% سلامتن. از 1 میلیون نفر چند نفر 100% سلامتن؟ هیا 999 1999 ای کاش 9000 نفر، ای کاش از 1 میلیون نفر 9000 نفر باشن هیچ مرض ندارن، 100% سلامتن، چشمشون، گوششون، معدهشون، قلبشون، کلسترول ندارن، مرض قند ندارن و سایر امراض و ناخوشی ها. شاید ای کاش 9000 نفر. خب حالا سوال میکنیم، این اصلا اگه اینطوره، پس برای چی اومده اینجا؟ برای چیه؟ لذت بگیم لذت بره؟ خیلی خوب. ما سوال میکنیم، اگر به نفر بگم آقا بیا میبریم تو یه رستوران، بهترین خوراکی به تو میدیم، عالی ترین خوراک، خوشمزه خوراک، هیچ هم پول نده، ولی بدون بعد اینکه خوراک خوردی 2 تا کشیده محکم بزنیم در چشما برق میپره. یا راضیه بیان اینجا خوراک بخوره؟ خوراک این بخور لذت 2 کشیده محکم بدنن سره، فایده چیه این بسر برای چیه؟ این همه آخرش بیان 2 کشیده محکم بدنن که سر گیج بره و دیگه نتونه شب بخوابه، فایده چیه؟ ای کاش که اصلا نبود اصلا. اگر بخوان لذت بره برای اینکه 2 کشیده بدن سر اینا محکم بدنن که اصلا سر گیج بره، از چشمات برق بپره، اینطور فایده نداره، این صلاح نیست. خب حالا ما اینجا بریم نگاه کنیم، این همه انسان هستن،
این همه امراض، این همه جنگ و این همه ناخوشی و این همه نگرانی و این همه زحمت و برای دست پول زندگی، برای روزی، برای امرار معاش، چقدر باید زحمت بکشه، چقدر باید به خود فشار بیاره. فقط همین فکرش چقدر انسان را ناراحت میکنه. این کارو بکنم، اون کارو بکنم، با اون کنم، برم بیام. خب اگر این فقط انسان اومده برای لذت بردن، پس این همه چیه؟ به سختی ها، این همه رنج و عذاب و مرض و انواع اقسام خطرات و کرونا و این و اون، برای چی؟ انسان بیاد اینجا از اول عمرش تا آخر عمرش لذت ببره. چرا اینطور نیست؟ پس بعد ببینیم از اینجا ثابت میشه که اینجا ما اومدیم جای لذت بردن نیست، جای کیف کردن نیست، بلکه ما اینجا همه ما مسافر هستیم. وقتی برسیم به یک دنیای بسیار بسیار عالی که برای ما غیر قابل توصیفه، اونجا بحثی لذت برای علما دیگه نه مرض، نه تصادف داره، نه کسی را سو میکنن، نه هیچ ناراحتی داره، نگه هیچی نیست. 100% لذت 100%. پس اینجا از این همه سختی و این همه فقر و این همه مرض و اینا ثابت میشه که اینجا جای لذت بردن و کیف کردن نیست. کجاست؟ بعد بگیم بس حجر برخ به ما این دکترا را داده و ما 100% ایمان داریم که اجداد ما در دامنه کوه سینای ایستادن، حجر برخ بهشون تورا عطا فرمود و مشرف ربطون بعد اومد تورای شفایی بهشون یاد داد و بهشون گفت که شما تمام این زحمت نیست برای میتود، برای چیه؟ برای خوبی شما، خوبی شما، سعادت شما. کجا؟ این دنیا؟ نه، سعادت اصلی و حقیقی و نهایی علم باست. پس اینجا برای ما ثابت میشه که علم جای لذت و کیف نیست، کیف و خوشگذرانی یا ایچانوش نیست، بلکه ما اینجا فقط مسافر هستیم. بعد برسیم به علم با. این بهترین اثباته برای اینکه اینجا این علم هست. علم جای لذت و کیف نیست و بنابراین انسان با تمام باید سعی بکنه که برای علم خودش یک تدارک بین اینجا، همونطور که ما در اینجا در این علم نیازمندیم به خوراک، لباس، مسکن. اونجا علما همینطور همینه که باید انسان در اونجا تغذیه بکنه از تغذیه روحانی. همینطور لباس فاخر داشته باشه، جای مسکن پرزرق و برق داشته باشه. چطور به دست میاد؟ فقط با تورا و میثوات، هیچ چیز دیگه نیست. پس انسان وقتی اینطور ببینه بدونه دیگه براش انجام دادن این میثوات، این کارو بکنه، اون کارو نکنه، این اصوره و اون اصوره و این نمیشه و اون نمیشه، شبان نگهدار، این نمیشه، این همه کار بکنه دیگه براش هیچ سختی نیست. همه اصوله، همه حاضر. بنابراین هر انسان بیشتر به این ایمان علما بیشتر اعتقاد داشته باشه، براش این ایمان محکمتر باشه، این ایمان براش زنده تر باشه، بیشتر حاضره که برای تورا میثوات زحمت بکشه. هر چیز ایمان ضعیفتر بشه، انسان برای میثوات دیگه حاضر نیست زحمت. برای چی زحمت دیگه؟ من این بگیرم آخری چی میشه؟ هیچی؟ نه. بنابراین بعد انسان این ایمان حقیقی که ما بالاخره به علما میرسیم در خود تقویت بده تا اینکه حاضر باشه تمام میثوات انجام بده و هیچ برای سخت نباشه. So Harav is continuing and saying that we need to prove first off that there is a Olam Haba, right? We're saying Olam Haba is this A, B, C, D, but we need to know that. Wait, how do we know that for sure there is? So I was saying, look, in this world, we came to do mitzvot, not to sin. All this, why? We came for what? To get to Olam Haba, right? So when a person understands why he is working for, he's going to go do it much easier. You would go to school and you kill yourself at school, or learning a Daf of Gemara. Why? Because at the end you're gaining, you're doing a Hashem mitzvah. You have a point, a purpose. You're going to school to become a doctor. When they make you work
100 hours a week. You know there's a purpose, so you do it. Even though it's hard, but you do it. So, Harav is giving an example. Let me just make sure I started from the right spot. Okay, I apologize. Let me go back a little bit more because Harav spoke a lot, and I'm going to make sure, I'm going to get to that point right now. Harav went to the Rambam. He's saying that, he's giving us an example for us to understand that we don't understand what Olam Haba is. There's a guy who's blind from birth, right? We take him to a super nice area, scenery, I don't know, a really nice view, and we try to explain to him what we see. Really nice trees, really nice, I don't know, grass, really nice waterfall, really beautiful sunset, the sun is coming, the sun is shining. Is this blind guy going to understand anything what we're saying? No, he doesn't know what colors are. He doesn't know what a nice scenery is. Maybe he can hear the waterfall, but he can't see it. He doesn't see the sky. He doesn't see the sun. He doesn't understand what we're talking about. Also, what if you have a person, the Rambam says, somebody who is deaf from birth, can't hear anything, and you play him a really nice song, and you start explaining to him, and how do you explain to him? I don't know, through sign language or something, and then we say, wow, how nice is this song? And you try explaining it to him through sign language. He's gonna chop what he's saying. He doesn't have the necessity tools to understand what we're even saying. He can't hear. So same thing with Harav is saying, that's what Rambam says, same thing with Olam Haba. We don't have the necessary tools to understand what we're even talking about. We can't even understand what we're saying. We don't even have the tools to say it. It's like going to that blind guy or going to that person who's deaf and saying, look how good this song is. The deaf guy's not going to understand anything what you're saying, even if you try to explain it to him. So Harav is saying we need to prove there is an Olam Haba, like I was saying a little bit earlier. And that, like I said, it makes it a lot easier to get to that to go through hardships of the Torah and mitzvot. Doing Torah and mitzvot becomes a lot easier once you understand the reward that's coming. So now, example, Harav gives us a mashal. When you go, let's say you go to someone at 2 in the morning, you wake them up and you say, hey, like 50 kilometers away, there's this box is in there, there's like $10 million worth of diamond, jewelry, whatever in there. Now, I'm willing to give it to you, but you're going to have to go, take this shovel, travel all that distance, and start digging it up. What was the guy going to say? The guy, Kalam Alak was that. He'll do backflips, he'll start digging, he'll bring a whole team, he'll hire a team, drive, dig. You think the guy's going to be complaining? The last thing the guy's going to do is complain. He's going to jump to go dig the treasure with a shovel or whatever. So, Harav is saying the point is, if you understand what is in store for us in the world to come, it's going to be just like that treasure box. If we understood what treasure is waiting for us, we'll go with the shovel, we'll run and we'll start doing it. We'll gladly go. Harav is saying the tzaddikim that we see, that go through all these hardships, they understand. They understand what's in store. They understand that treasure box has $10 million waiting for them. That's why they run to do the hardships of the Torah and to go through the mitzvot. So now we need to prove that there's Olam Haba. We spoke a lot about reward. What if there is no reward? We need to prove there is. Harav gave us an example. He's like, look, let's take 1 million people at random. We choose 1 million people out of the world. Out of those 1 million people, how many are perfectly perfect? No cholesterol, no diabetes, no, I don't want to see even the word C word, no overweight, no ear problems, eye problems, leg problem, I don't know, whatever problem there is, there's so many things. Out of 1 million people, how many people do you think would be perfectly fine? Nothing is wrong with them, not one thing. Harav says you'd be lucky if there's 9,000 out of that 1 million, that nothing is wrong with them. So Harav is saying, if that's the case, we came here. We came here to suffer. We came here to have diseases and cholesterol, diabetes, overweight, cancer, sickness, eyesight problem, leg problem, nerve problem, stomach problems. We came here. So what? We came here for that. This is our olam haba. This is our reward to come here and suffer like this. Harav says, look, this is an example. This is funny. Harav said, if you take someone, it's like taking a guy, taking him to a restaurant, and say, listen, we'll take you to the best restaurant. We'll pay for all your food. We'll take you whatever you want to order under one condition. At the end of you eating, we're going to punch you in the face twice. And we're going to punch you so hard, or we're going to slap you so hard that you're going to see black, you might pass out, but we're going to hit you as hard as we can. Is it worth to go eat at that restaurant? You say in 1 million years, I don't want to eat your kebab or your steak or whatever you want to give me. I don't want to get hit like that in the face twice. So Harav is saying that that's what it is. We didn't come here with all this hardship, with all this headache, with all this
We have to run for money, go from here, deal with this problem, deal with that lawsuit, deal with this, deal with that. We didn't. Well, this is impossible. That this is 100% enjoyment. This is 100% hardship. Corona came, all these sicknesses came. This is olam haba. This is our reward to come and suffer through these things. This proves that this world is not for enjoyment. So now when Moshe Rabbeinu came and on Mount Sinai, we were there, we all heard the first couple things, couple commandments, and we heard that there's going to be reward for keeping these mitzvot, A, B, C, D, and all the mitzvot that we were given there. So what? So the reward is here. So the reward is we keep the mitzvah, but then we suffer all the sicknesses and all the headaches and all the working and all the problems and all that stuff. So this is our reward, to come here, to do everything Moshe said, to kill ourselves, keeping kosher Shabbat, mitzvot, taharat of the family, covering the hair, all that stuff we did. The reward is we come here and we have to suffer through all these sicknesses and headaches and hardships? Obviously not. It's like that guy, you would rather not come in and not deal with this. It doesn't make sense. So Harav is saying, if once we understand the reward of Olam Haba, all the keeping Torah and mitzvot, all this becomes a breeze. It becomes like that guy who knows that there's a $10 million box of jewelry waiting for him. You're going to run with a shovel to go get it. Harav is saying, listen, just like over here in this world, we need clothes, this, that. In the world to come, in Olam Haba, we're also going to need to be clothed. But holy clothing. And what do you mean? What does that mean, holy clothing? Harav is saying over here, just like we're doing our mitzvot, like we keep the Torah and the mitzvot, that is going to be our clothing in the Olam Haba. That's going to be our clothing. You can't take your Gucci suit or Ferragamo belt to Olam Haba and say, I have clothing, don't worry about it, I'm good. It doesn't work like that. The holy clothing has nothing to do with the materialistic stuff. So therefore, the more emunah you have in Olam Haba, the easier it becomes for you to do your mitzvot and not to even think about the hardships, and you just do it and do it and do it. And then when time comes, that's when the real reward comes, not this crazy world that we live in. امریکا خیلی از اشعات را به اشتباه میاندازه که خیال میکنن که برای میثوت انسان زحمت بکشه این موزی نداره و اگر انسان گناهی بکنه مجازات نمیشه. بعد برای چی؟ باید خودش رو زحمت بده برای اندازن میثوت‌ها و پرهیز کردن از گناه‌ها. برای چی؟ نگاه کن، این همه انسان هستن که هیچ اصلا شبات ندارن، اصلا ایمان ندارن به تورا، به بچن برای چه ویلایی دارن، چه زندگی دارن، چه لباسایی میپوشن، چه خوراکی دارن، چه زندگی مرفهی دارن. خب اگر این انسان همه بچن برای به اونهایی که میتونن انجام میدن مزد میده، اونهایی که بهش ایمان ندارن و گناه میکنن مجازات میده، پس اینا چی؟ این چی؟ چطور اینا به این زندگی خوب و عالی دارن؟ چرا اینطوره؟ این خیلی به اشتباه میرده، خیال میکنن که بنابراین نه، اگر انسان میتوان نکرد اشکال نداره، اگر گناهی کرد اهمیت نداره. همینطور اینا از تورا میثوت دور میشن. برای توبیت بدیم چرا اینطوره؟ چرا اونهایی که هیچ اصلا ایمان ندارن و اصلا برای اعتقاد ندارن، تورا را اصلا هیچ قبول ندارن و همه کار میکنن، با این همه با باب این چه زندگی دارن، چه خانه‌ای دارن، چه ماشین دارن، چه زندگی، چه خانواده دارن. بعدا توضیح بدیم. خیلی اشخاص هستن که من میان از من پرسن ببینید چرا این همه گرفته دارن، چرا این همه مشکل دارن. بهشون سوال میکنم آیا شما شبا نگه میدارید؟ میگن که نه اونطوره. میگن بخاطر اینه. بخاطر اینه. و نگاه کنید این همه هستن که اصلا شبا نگه نمیدارن، این هستن کیپور ندارن. نگاه چه زندگی دارن. و چی بگید شما که بخاطر چرا اینطوره؟ برای اینکه شما شبا نگه نمیدارید، برای اینکه شما کشتر نمیدارید، یا برای اینکه طهارت خانواده را مراعات میکنید. بخاطر اینه. پس اونا چیه؟ پس چرا اینطور زندگیشون این همه عالیه؟ جواب این چیه؟ یک مرضی هست، این خیلی کمیابه. این بر اثر این مرض انسان حس لامته خودش از دست میده. حس لامته یعنی چی؟ انسان 5 حس داره. یکی از حواس پنجگانه چیه؟ لامسه. یعنی چی لامسه؟ اگر دست بذاره جای داغ فوری حس میکنه دستشو میکشه بیرون. اگر یه تیغ به دست بخوره فوری حس میکنه بم.
اگر روی زمین با پای برهنه بره و روی زمین شیشه خورده شده باشه فوری پاچم در کنار میذاره از رد نمیشه. حالا این شخصی که حس لامس از دست داده چطوره؟ اگر دستش ناخودآگاه بدره شعله آتش هیچ احساس سوزش و درد نمیکنه. اگر یه لیوان آب داغ جوش بره تو گلوش اصلا احساس سختی و سوزش و درد نمیکنه. اگر این به روی جایی که برای شیشه خورد شده است هیچ احساس سوزش نمیکنه. این شخص خوشبخته بدبخته؟ بدبخت واقعیه. چرا؟ چون اگر یه دفعه دستش احیانا دراز بکنه روی شعله آتش هیچ احساس سوزش نمیکنه، هم دست میمونه تا کاملا از بین بره. اگر یه لیوان آب چای داغ بره توی دهانش احساس سوزش نمیکنه و چی میشه؟ گلوش پر میشه از زخم و چرک و تابل و این اشخاص زندگیشون خیلی کوتاهه. چرا؟ چون وقتی که این احساس درد نمیکنن، سوزش نمیکنن، اینها مرتب آب داغ میریزن توی گلوشون پر میشه زخم و یواش این زخم ها توسعه پیدا میکنن و اینها یواش گلو و اینا از دست میدن. همینطور میدونیم که ما یک مرض، همین مرض مهلک و کشنده که انسان را از بین بره، خیلی اشخاص بودن که وقتی که این مرض برشون بروز کرد فوری برای دردی احساس درد کردن، احساس سوزش کردن. چیه؟ چرا درد میکنه؟ فوری رفتن دکتر بهشون گفت بله ما معنی کردیم شما مبتلا به این مرض شدید و چیکار میکنیم؟ فوری باید جراحی کرد، این گوده را در بیاریم و دیگه تموم شد. حالا احساس دردی که اینا کشیدن این خوبیشون بود یا بدیشون بود؟ این خوشبختیه یا بدبختیه؟ خوشبختیه. به خاطر احساس درد فوری رفتن دکتر و بعد از اینکه معاینه کردن معلوم شد این گوده داره، گوده فوری داره بالا رفت. اینا ادامه دادن به زندگی. برای اونهایی که اگر کسی حس لامس خود از دست بده احساس درد میکنه؟ نه. یا مرض میمونه گوده هم تو بزرگ میشه از اون را. پس ببینید زندگی انسان چه موقع خوشبختیه، چه موقع خوشبختی وقتی انسان درد بکشه، سوز داره، ناراحت میشه. اگر دستش بخوره آتش فوری در میکشه بیرون. چرا؟ چون سوزش میکنه. اگر این آب این چای داغ باشه و یه جد عطر بده فوری در میاره، نمیذاره که همه داغ بره تو گلوش. اگر این دلش درد میکنه یعنی چی؟ یعنی خوراک خورده ناباب فوری تحقیق میکنه چی خوردم، چه کار کردم و دیگه این خوراک نمیخوره. برای اونهایی که حس لامس از دست دادن وای برای این بدبختی. چرا بدبختی؟ خیلی راحت هستن، از درد نمیکشن، سوز نمیکشن، زندگی خیلی راحته. چرا بدبختن؟ چه اینها عمرشون خیلی کوتاهه. خوشبخت کیه؟ کسی که درد میکشه، سوز داره، ناراحت میشه. بعد ببینید اینهایی که نه ایش اصلا اعتقاد به تو را ندارن، بهش دارن اعتقاد ندارن، هر که میخوان میکنن. اگر اینها این زندگی بسیار مرفه دارن، شبیه چی هستن؟ شبیه کسی هستن که اصلا احساس سوزش و درد ندارن. وای برای این بدبختی. یعنی این اشخاصی که در این دنیا مرفه هستند و راحت هستند، این خوشبختی نیست، این بدبختیه. چرا؟ چون اگر اینها بلافاصله بعد دیگه قبول میکردن، فوری برایشون یک مشکلی میومد، یک دردسر میومد، یکی از اینا سو میکرد، چی شد؟ چرا اینطوره؟ فوری میرفتن تحقیق میکردن چرا اینطور شد، ما چی میخواد، چیکار باید بکنیم و تجربه میکردن. این آبان
که باعث شده اینها درد بکشند و سود بکشند، این آبان را اطلاع میکردن و چروا میکردن پشمان نزدیک بشدن. پس احساس درد و سوزش و مشکل و مسئله و دردسر این خوشبختیه نه بدبختی. برای اونهایی که از هم دور هستن یا از اعتقاد ندارن، اینها که برای چکار کرده به اینها راحتی داده 100% که این احساس درد نکنن و بیفتن توی چاه. So Harav is continuing and saying, Zina, there's a big mistake that people make. People have this wrong mentality that there's no, all this hardship that you're doing for mitzvah, there's no reward, there's no punishment, really look at you doing any sin you want to do. Harav says, there's a lot of people that come to Harav and they say there's all these problems, this, that, all this bad bakhti. Harav asks them, says, listen, do you guys, do you keep Shabbat? And the guy goes, Harav says, that's why you have all this headache on you. So Harav said, the guy turns around to Harav and says, I don't understand. You telling me because I don't keep Shabbat, my neighbor doesn't keep Shabbat, kosher, Yom Kippur, nothing. The guy has a multi-million-dollar house. His business is good. He has shalom bayit at home. He has no problems. He's not getting sued. He's not going to get this. He's not getting no sickness. He's perfectly healthy. I don't understand. You're telling me all the sickness I'm having because I don't keep Shabbat. That guy doesn't keep anything. So what are you trying to tell me? Harav says, This is the answer to that question. The answer is there's a disease that Harav said about this before, that you lose your sense of feeling. There's no nerve. I think it's a nerve thing. You lose all your nerves. You lose the sense of your feeling in your nerves. So let's say, for example, you drink like a really hot tea. You won't know that it's hot because you don't feel it. You lost your sense of feeling. So you drink it. What happens? You don't feel anything. Or if you're walking and you step on barefoot and you step on something, you don't feel right away that there's something there. So whatever. Harav is saying, now what do you think? You think this guy is lucky or he's a bad back guy? Obviously he's a bad back guy because whenever we feel a pain, we know right away to take our hand out. We drink the tea. If it burns our lip, we don't continue drinking it and burn our entire esophagus. We stop right there. If we're walking outside and we step on something and we see, there's glass there, we know because we felt that feeling to stop, we're not going to continue walking. So on and so forth. So Harav is saying also to continue this, let's say chas v'shalom, some sickness comes where there's a tumor in someone's brain, for example, chas v'shalom. All of a sudden they start getting a weird feeling, they start getting some pain, they go to the doctor right away. What does the doctor say? The doctor says, they do some tests, we found a tumor, but you're very lucky, you came very early. We're going to go do a surgery, we're going to remove this tumor, and once we remove this tumor, you're going to be fine, don't worry about it. Now, if that person didn't have that pain in their head, or their eyes, or whatever it was, what would happen? The tumor would continue, progress, until the point where there's no turning back, you cannot take it out, and then chas v'shalom, the person leaves this world. So now what are we going to say? We're going to say what? The feeling of pain is bad or good? The symptoms are good. Symptoms are amazing. It tells you something is wrong. You need to fix something. So this is the same thing with the person he came and he's telling Harav, look at my neighbor, doesn't keep Yom Kippur, doesn't keep Shabbat, doesn't keep kosher, doesn't keep anything, but he doesn't have any sicknesses or headaches. Hashem made it in a way where he doesn't feel anything. He doesn't feel what's wrong. He has everything is good for him. He's going good. His business is going good. His kids are growing up good. His wife has shalom with him. His business is blooming. He has many houses. No problem. Hashem says, I'm paying you back for the mitzvot you have now. But he's going to keep on going until there's no turning back. And he falls into the thing. This guy, he's a bad guy. He's like the guy that doesn't feel anything, just has no feeling. So that's the answer. There's those that stay far away from Torah, mitzvot, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Kashrut. They don't keep anything. But Hashem makes it this way. He's kind of ladging with them so that they can go do whatever they want to do and they don't even think about teshuvah. Because why? When something happens to you and you see some headache is coming into your life, you go and you see, okay, what am I doing wrong? What is Hashem trying to tell me? What teshuvah can I do? You do the teshuvah, you metakten, you fix the sin that you did for the teshuvah, and the headache goes away. But if you don't feel a problem, you continue doing the sin, continue, like the tumor, growing, until the point where there's no turning back. That's the answer to that guy who does whatever he wants to do. بنابراین ما بایستی همیشه خودمون بیدار بکنیم
و با خوندن کتابای مقدس موسار، کتابای موسار یعنی پند انذر که انسان رو بیدار میکنن، مثل مسیحیت عبود، فرقه عبود. این چیه این مسیحیت میشنیاته که در این مسیحیت چقدر اوامر پند و اندرز و بیدار کرده هست که وقتی انسان این میشنه رو بخونه بفهمه چی میگه خیلی بیدار میشه و گول ظاهره رو میخوره. یعنی ما اگر بینیم اونایی که اصلا هیچ ایمان به طور ندارن، زندگی مرفه دارن، این فقط ظاهره، در باطن اینا بسیار بدبخت هستن. اینها علامه خودشون از دست میدن و بنابراین وقتی انسان خود همه بیدار بکنه با مختن تورا، مختن موسار، شنیدن حرفای بیدار کننده، و انسان باید سعی کنه که خواب نره، چرت نزنه، باید همیشه خود بیدار بکنه و برای رسیدن به عالم با بر خودش انواع همه سختی رو تحمیل بکنه و این هیچ احساس تنفر نکنه. اوه چقدر سخت، چقدر مشکل، حالا این حالا شبات، حالا پسح، در پسح نباید این همه خوراکی رو خورد، این حمسه، این اسوره. همینطور در زندگی زناشویی و این زن اسوره، نمیشه با این ازدواج کرد. مثلا کسی که زن طلاق داده نمیدونه با خرزنش ازدواج بکنه. چرا؟ چون وقتی که این زن زنده هست، در طور فرمود این زنده هست، زندگی گرفتن این خواهر زن این اسوره و کارته. خیلی در این ازدواج ها غیر از این که انسان مجازید که با یک غیر یهودی ازدواج بکنه، در خود یهودی ها هم این همه محدودیت هست، این همه شرایط هست. با این شرط حتی بعد از ازدواج هم بایستی تمام قوانین دارد خانواده را اجرا بکنن و انسان نباید از این محدودیت ها احساس تنفر بکنه. اوه چقدر سخته، اوه چقدر محدودیت داره، چقدر محرومیت داره. نه، برعکس انسان بدونه که این همه زحمت و رنج میکشه برای چیه؟ برای رسیدن به عالم بعد و عالم بعد این لذتی بی نهایت. پس همه اینها صرف میکنه، همینا صلاحه، اینا میارزه و در این صورت انسان به مقابل سعی میکنه که برای عالم خودش زحمت بکشه و احساس لذت هم بکنه. همطوری که گزوره اسرائیل، صدیقه بزرگ اسرائیل، از تفیل خوندن و شبان نگه داشتن و نخوردن این اصور و اون اصور لذت میبردن، همطور ما بس به جریب برسیم که از انجام میتوه ها احساس لذت بکنیم، از پریزی کردن از گناه ها احساس خوشی بکنیم، کیف بکنیم و چقدر هرچند ما درگاه شکر بکنیم که به ما اینطور را داده و ما مثل سایر اقوام نیستیم که همه چون مجاز باشه. نه، در تورای ما اینقدر محدودیت هست که در هیچ مذهبی نیست، هیچ مذهب دنیا اینطور نیست. بعد ما چه کار بکنیم؟ بعد خوشحال باشیم، شاد باشیم. متاسفانه اشخاصی هستن که چی؟ گرفتن این همه از هر مثایی چیز بریدن، اینا ببرن، اونا ببرن، اینا کوتاه بکنن، اونا کوتاه بکنن. این چیه؟ این خوشبختیه؟ این بدبختیه. این خیال میکنن که اگر از این همه مثوت، از این همه محدود کم بکنن خوشبخت هستن، برای چیز زحمت نمیکشن. برعکس این بدبختیه. این چرا؟ چون این در این صورت این علما این اصلا کوتاه بین اصلا میشه صرف میشه و بنابراین این ما الان نزدیک شبوات هستیم. 2 هفته دیگه، کمتر از 2 هفته دیگه شبوته، تقریبا 10 روز دیگه شبوته و در حج شبوات این جشن چیه؟ پذیرفتن توراست و بایستی در این روز بسیار خوشحال باشیم، بسیار شاد باشیم، خودمون سعادتمند حس بکنیم که برای هشم این همه اشتمارت ما میثوت داده، این همه برای ما
شرایط را مقدر فرموده. خوش به حال شما، خوش به حال ما که ما یهودی هستیم و در این عالم با در انتظار ماست و این خوشبختی فقط مختص چه؟ فقط مختص قوم اسرائیل. البته در سایر اقوام هست. اگر اینها تمام 7 میثاقی که بر اینها مؤدباتا انجام بدن، به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه اینها میفهمند که این کار این منطقی، نه، به خاطر اینکه مشربان علیهم السلام این طور را به قوم اسرائیل عطا کرده در جانب اتبرخ و به خاطر اینکه در طور فرموده که هر غیر یهودی 7 میثاق انجام بده، اینا انجام میدن. به خصوص اگر اینا به قوم اسرائیل کمک بکنن، اینا علما دارن، حتی غیر یهودی ها علما دارن. اینها اگر ایمان دارن به اتبرخ و ایمان دارن مشربان علیهم السلام که این میثاقی که انجام میدن، مثلا آدم نکشن، دزدی نکنن، بت پرستی نکنن، این انجام بدن، چه برسه علال خود اگر به قوم اسرائیل کمک کنن، اینا علما دارن، اینا از اون لذت اون دنیا بهره مند هستن، ولی چی درجه پایین تره، مثل قوم اسرائیل نیست که به اون درجه خیلی بالا، ولی کمتره. در هر صورت اینا عطیه بسیار خوشبختانه دارن و خوش به حالشون. Arav is saying, so basically, we're coming up on Shavuot. It's like when we got the Torah. We need to be happy. We need to be very happy on that day. We need to understand how lucky we are that we have the Torah and the mitzvot to give us the ultimate goal, to get us that treasure, to get us to the Olam Haba. We have to know there's also Olam Haba for Gentiles, but if they keep the 7 Noah laws, but it's way different. Not because obviously killing is bad. I'm not going to kill because I don't want to kill. No. They need to have emunah in Hashem, in Moshe, that Moshe gave us these rules. We're keeping it because they said, not because killing obviously. The right thing to do is not to kill. No, that's not the case. But rather, if they have an emunah in Hashem and Moshe, they have some sort of Olam Haba. It's on a much lower level, it's not the level that we have, but they still, Gentiles have the Olam Haba, just on a much lower level, not on the same level. بیرون کشور را کمک کنه بدونیم هم میتونیم انجام بدیم و دونه‌ها بسیار عالی نوئل بشیم. آمین که Amen. So. Okay, so I'll just give some bracha at the end. B'ezras Hashem, we should all get to Olam Haba, higher level. We'll try to do a few questions. I'll try to start with the ladies' side, out of respect, and then we'll go to men's side. Any questions on the ladies' side? It's hard, right? Not fear of you kind of take Hashem out of it, and you don't. Is there a way to say a pasuk? Does the rough have any say a pasuk, say this, think about that? Right. When you go through those moments, focus yourself on the goal and goal. Right. That's a good question. که بلارب ناشیما دارن میپرسن، میگن که ما گفتیم که آره، و هرچی آدم سختی بیشتر برای تو را میثوت بکشه و میدونه که به عالم هوا میرسه، به درجه بالا، ولی بعضی موقع وقتی داره سختی میکشه برای میثوا یا نه برای میثوا، در اون لحظه مغز آدم نمیذاره فکر کنه که من به عالم هوا. آدم در اون لحظه اصلا فکر هیچی نیست. بله. خاصه شما میگه هشم نیست، این نیست، در اون لحظه که داره راستی زجر میکشه فکر این چیزا نیست. بله. سگولا اون موقع چیکار کرد؟ سگولایی هست، پاسوکی هست. بله. اگر انسان اینقدر زندگی ابدی عالم را در ذهن خودش مرتب این رخنه بده، به فکرش برسونه که عالم هست و ما برای دیدن به عالم باستی میتونیم انجام بدیم، یواش دیگه این میشه یک طبیعتی. همینطور که انسان اگر یه بستنی خیلی خوشمزه میخوره، احساس لذت میکنه، همینطورم وقتی که انسان خودش اینقدر به خودش تلقین کرده که من در این دنیا
زحمت برای میتود زحمت بکشم که به این دونما برسم دیگه هیچ وقت حتی هرچی سختی هم بکشه این از احساس لذت بردن آنور از این فراموش نمیکنه. So that was a good question. The question was, let me say for the camera again, for the camera didn't grab it. We said, yeah, if you suffer by doing the hardships of the Torah and mitzvot, sometimes going through hardship, we know that eventually Olam Haba is very, very, very high level for us, and it's very worth it to go through the hardships. Like we said, there's a treasure there, you go with the shovels to get the treasure, all that stuff. But when you're in that moment, it's very hard to think about Hashem and say, I'm suffering because of this or that. It's very difficult at that time. So the question was, what should we do in that moment? Harav said, look, the more a person makes it a part of himself and understands, keep on running through the mind, Olam Haba, what's in the world to come, this is a temporary world, it's not worth it. Keep on running these scenarios, running, reading about it, learning the scenarios, understanding that really this world is nothing, the Olam Haba is what's really meant to come. It becomes like second nature. Like for example, you eat ice cream, it tastes really good, you get a good feeling. Just like that good feeling you get by eating the ice cream, you keep on running it through your mind, Olam Haba, it becomes second nature. That's when these hardships come, this is nothing. This is going to be over. Nothing is going to, any happiness is going to end. Every sadness is going to end. Every hardship is going to come to an end. Every pleasure is going to come to an end. Same thing. This is going to pass, become second nature. That was a really good question. Another question, ladies' time? Go ahead. So the Rav said that if people get a lot of hardships and they go through a lot and they get a big reward, so what if someone just a regular person, they follow the Torah, they do the mitzvahs, whatever, but they don't really get any hardships? Is that a bad thing? Say it again. So basically, the Rav said that if someone goes through a lot of hardships in their life, then they get a bigger Olam Haba, right? So then, okay. So what if someone is Shomer Torah, mitzvah, and they work on themselves and all that, but they don't really get so many hardships throughout their life? Does that say something about them? Are they is it bad or good? You're saying the person's having Yisurim? Yeah. I think everyone has, but it's impossible. Yeah. But some have more than others. I think for everyone has a different perception on the Yisurim. For one person, I can ask. که داره ناشیما دارن میپرسن میگن ما گفتیم که هرچی آدم سختی برای میسواد بیشتر بکشه موزش خیلی بیشتره. ولی بعضیا میگن دارن میپرسن خب اگه برای بعضیا هستن که سختی نمیکشن در اون حدی که بقیه مثلا کمتر سختی میکشن کمتر بدبختی میکشن یعنی هشم داره میخواد به اینا چیزی بگه یعنی علما باهای اونا خیلی خیلی درجه بالا نیست به خاطر اینکه سختی نمیکشن یا همچین چیزی نیست همه سختی میکشن. ببینید هر کس مثلا بگم که در پلیعت میفرماد عربی لیز پاپ عربستان میفرماد که همین فرمودن کل اعتراض کا شد یعنی مثلا فرض کنیم برای کسی که هیچ وقت شبات نگه نمی‌داشته شبات نگه داره این اصوره اون اصوره این کار نکن اون کار نکن خیلی سخته ولی یواش یواش عادت میکنه وقتی عادت کرد دیگه برای هیچ سخت نیست. ایشون میفرمان که چون در ابتدای نگاه داشتن شبات سختی میکشیده برای خیلی سخت بوده حتی بعد از چند سالی که در احساس سختی نمیکنه چون برای اینطور حساب میکنه که این همون سختی هم میکشه و به این مزد میده مثل کسی که در خیلی سختی میکشه. واو. یعنی سخت نمیکشه ولی چون در ابتدا سختی میکشید و برای خیلی ناراحت کننده بود و عذاب میکشید و خیلی محدودیت بود و خیلی سنگین بود خیال نکنید که بعدا که عادت کردی بعد مزد میره پایین نه اینطور نیست برای اینطور حساب میکنه که همون سختی رو میکشه و بهش مزد عظیمی میده. Wow, that's crazy. اینطور. Good question. Let me just say it again for the camera. The question was, what about, we said the more a person goes through suffering and hardships for Torah and mitzvot, the higher the reward is. What if there's those people that do Torah and mitzvot or they don't have any suffering? What is Hashem trying to tell them? But the reward is less. What's the situation? The answer that Harav gave was, he said, look, it says in Pele Yoetz, he quotes the place where it comes, this book, Rav Eliezer Papel, which Harav really always recommends everybody to read that book. It's a Sefer Musar book, Rav Eliezer Papel, it's called Pele Yoetz, I have it in English, and a few other languages too. Anyways, Harav is saying, it says in there that, let's say somebody who didn't keep Shabbat,
And now they're really working on themselves. They're keeping Shabbat. They're keeping all the rules. No muksa, this, that. They're keeping all the stuff. In the beginning, it was very hard for them. Don't touch this. Don't move this. Don't touch the light. Don't do this. Don't do that. It's very hard. Walk here. Walk to shul. Walk. Come back. But after 3-4 years, it becomes second nature. You don't suffer anymore. You enjoy it now. So it says that because that person was suffering in the beginning, when they were starting to keep Shabbat and everything was difficult for them, even though now it became second nature for them, Hashem gives them that same reward as if they were going through all that suffering to keep Shabbat. To that extent. Which was pretty interesting. Go ahead. اورا خییم می‌فرماید که مثلا قبل از خطای آدم اروشون مثل یک خونه دو طبقه بود که مثلا راحت میرفت پایین و میرمد بالا، ولی به خاطر خطای آدم اروشونه که جسم از بدن جدا میشه. چیزی که من یه خود در موردش سوال داشتم این بود که مشربین علا و شالام که آدم هنبیین این قاطور نشد از این، ولی الیاهو نبی که خیلی قرنها بیشتر بود و مدرکاش کمتر بود، اون اصلا صاف رفت بالا. چه جوریه؟ Good question. که بودارا دارم میپرسن میگن که قبل از اینکه خط آدم ریشون انجام بشه میگن که آدم ریشون مثل یه آسانسور میرفت بالا شمایم و برمیگشت پایین. اورخایی مثل که میگه همچین چیزی. ولی ما میدونیم که مشربینو که به اون درجه هیچکی از یکی از 13 چیزا هست که مشربینو بالاترین نبی بود. هیچ کم در آینده در قبل هیچکی بالاتر از مشربینو نیست. ولی مشربینو نتونه صاف با جسمش و بدنی صاف به شمایم. ولی الیاناوی که از به درجه مشربینو نبود اون چرا تونست صاف بره بالا ولی مشربینون این زخوته رو نداشت. ولی این موضوع این که چرا مشربینو عرب سلام مثل اینا رفت بالا، چرا این همش چیز عمیقه که برای ما غیر قابل درکه. نه به خاطر اینکه مثلا سلام از یه سر جسم رفت بالا پس این درجه از کمتر، نه اینطور نیست، بلکه این الیوان که جسم رفت بالا با جسم رفت بالا به خاطر این حشم این خودش برخواه کرده بود که بریتی شلام یعنی شلام که مرگ یعنی چی؟ مرگ یعنی نشما از بدن جدا میشه. اینجا بین نشما و بدن یک فرقی، یک دوری ایجاد میشه. ولی پشن برای چون به الیوان پینهات که الیوان برخواه کرد نتنی بر شلام صلح یعنی چی؟ که هیچ وقت در وجود الیوان هیچ جدایی و اختلاف بین بدن و نشما نباشه و برای این همین با نشما رفت بالا. ولی نه اینکه درجهش از مشربین نه اینکه درجه، چون هزارت این برخواه کرده بود این نتونه درجه شلام باشه بین بدن و نشما پیش شلام باشه، پیش وقت این بین بدن و نشما هیچ وقت جدایی پیش و اختلاف نباشه، ایجاد نشه. بعد غیر از حنوخ هم این با جسمش رفت بالا بشور رئیس ملخی. Wow. Okay, so the question was, let's say really quickly in English, that it says in the Orach Chaim that before the Adam Rishon sinned, he was able to go up, like you go upstairs to Shemaim and come back down. Take the stairs upstairs, check it out, come back down. After he sinned, obviously he lost that privilege. So how come Moshe Rabbeinu wasn't able to go up straight to Shemaim, but we know Moshe Rabbeinu was the highest level. It's one of the 13 things of Rambam. Moshe Rabbeinu was the highest level. Nobody will be on his level. Even Mashiach, when it comes, Harav said, will be a little bit less than Moshe Rabbeinu. Even Mashiach. So how come Eliyahu was on a lower level and Moshe Rabbeinu was able to go straight to Shemaim with his body? Harav said, look, this is a very deep and Kabbalistic concept. It's very deep. But to explain it to you in an easy way, that Hashem gave Moshe Rabbeinu, Hashem gave Eliyahu a bracha to be shalom. Now,
the shalom, Harav is translating into meaning that the soul and the body will be in shalom. They'll never have a separation. They'll never separate. The soul will never leave the body. Obviously, we know that after the Adam Rishon did the sin, that there's going to be a separation. The soul leaves and the body stays. But Hashem gave that blessing to Eliyahu Navi, not that which he should have shalom, meaning that or Pinchas or Eliyahu Navi, that there shouldn't be any separation. It'd be shalom. This doesn't mean that Eliyahu Navi had a higher level than Moshe Rabbeinu. This just means that their body will never separate. And also, Harav added to this that he wasn't the only one who did this. Chanuch also went, and apparently Chanuch became the head of he became the race, means like the leader, the head, the ruler of all the angels. Somebody was a human. I didn't know that. There's a question online. Yeah. After also, I'm gonna try to limit the questions because we want to keep her up too much. So a couple questions lady side, a couple questions guy side, a couple questions Zoom online people. So you want to write it down? I'll go through all of them. Just ask them. I don't know, ask one of them. What do you think? Okay. If time does not exist in the next world, how can we compare the hour? If time does not exist in the next world. If time does not exist in the next world, how can we compare the hour? What is that? I don't understand. Ask another question. Olam haba compared to an hour of pleasure in Olam hazeh. Got it. How can you compare the moment to the hour if there's no time in the Olam haba? There is time. Okay, Maybe next. It said there is no time in Olam Haba, so how can we say that what we said? What we said, that comparison of one minute of Olam Haba is equivalent to the whole world here. Yeah. I'm sure there's a way to. Okay, maybe another question. Okay. Hope you're doing well. Regarding teshuvah, I heard in Yeshua that the only sin for which there is no teshuvah is chilul Hashem. However, Rabbeinu Yonah, I think, says the only teshuvah for chilul Hashem is to do more kiddush Hashem. Which one is true? Is there teshuvah for this or not? که بودارا از پشت کامپیوتر دارن سوال میفرستن دارن میگن که ما میگیم که یکی از شنیدن که یکی از آوونای خطایی که اصلا تشوه نداره خیلول هشمه همچی چیزی درسته یا خیلول هشمه تشوه داره کیدوش هشم بکنه کیدوش بله خیلول هشمه تشوه داره اصلاح داره و اصلاح چیه که انسان در مقابل قدوس هشم بکنه و باعث بشه که اسم هشم تقدیس بشه تورا در نظر مردم محبوب باشه دوست داشتنی باشه میثوت انسانات به میثوت علاقمند بشن میشه قدوس هشم و این خیلول هشم را رفع میکنه. So the answer to the question is that there is a teshuvah for doing a chilul Hashem. That a person has to do the opposite, kiddush Hashem, and the person really needs to go hard and spread Torah, spread the love of Torah, give really kind of do like kiruv type stuff. And yeah, by doing that kiddush Hashem and making people come and love Torah and mitzvot, that counts like a kiddush Hashem, so it erases that. Hold on. Can I just finish this? One second. Let me ask something. So, my question is that the Rav explained that a blind person cannot understand a beautiful scene and a deaf person cannot hear beautiful music. Well, so doesn't understand it. And then that we don't understand Olam Haba, but we know that Shabbat is the essence of, it's a taste of Olam Haba. Right. So doesn't that give us an entry into what it would be like? That's one part of it. The other is when he said Olam Haba, it's all of this Olam Hazeh is worth 1 hour of Olam Haba. You also have the opposite, that 1 hour of mitzvot and good deeds and repentance is worth the entire Olam Haba. Right. So if you can ask those two. Good questions as always. کبود رب ما گفتیم که یه دقیقه اولام هبا یک سال اولام هبا تمام لذت ها و خوشگذرانی ها و کیفای دنیا بیشتر درسته و گفتیم که با کسی که کره یا کوره هیچ وقت نمیتونه بفهمه مثلا این چقدر کوه قشنگه چه آبشار قشنگه هیچ وقت اینو نمیفهمه. بله. پس ما نوشته که شبات مثل اولام هباست. پس این بله. پس چرا ما نمیتونیم بگیم که ما شبات که داریم این مثل اولام هباست یه جوری ما میتونیم درک کنیم که اولام هبا چی هست چون که میگن مثل شباته این یه جوری نیست که ما میتونیم درک کنیم که اولام هبا چی هست یا اصلا رفتی شبات بنابرای یعنی همونطور که در اولام نه کار هست نه زحمت هست نه در شبات هم کار نداریم زحمت نداریم و فقط ولی لذتش رو نمیتونیم بفهمیم. البته خیلی بی‌نهایت فرق داره. So the answer to the first part of the question was on Shabbat
just like there's no malacha, there's no working, there's no hardship, there's no breaking your back, and olam haba also the same thing. There's absolutely no breaking your back, hardship, and this and that. So we can't really use that as a comparison to understand olam haba at all. Now to ask the second part of the question, که ولارا ما گفتیم که یه ثانیه olam haba بهتر از همون یه ساعت. پس ولی ما برعکسش هم داریم. ما گفتیم که یه میتوایی که ما اینجا انجام بدیم از همه olam haba ارزشش بیشتره. پس دو تا خب یعنی منظور اینه که ما به خاطر میتوایی که انجام میدیم میتونیم یه olam haba بالاتری ما کسب بکنیم. یا باشه که تو را میتود بالا مزده یه طور میکل های olam haba. اینم چرا چون بدین وسیله ما میتونیم برای استفاده ایجاد نهاد روح برای خاطر بکنیم در صورتی که olam haba دیگه نیست تموم شد olam haba که دیگه اونجا میتوان انجام بده برای ایجاد نهاد روح آرام خاطر نمیکنه فقط اینجا olam haba که این همه غرایز بد هستن این همه نیروهای مضاد هستن که انسان هم میخوان از طرف بکشن به این طرف ولی با انسان برای اینها چیره میشه و میتوایی که انجام میده این برای بسیار لذت بخشه از تمام olam haba که اینجا دیگه نمیدونه میتونه انجام بده منظورش اینه. So the comparison of the 1 hour of olam haba is not equivalent to the ultimate pleasures here, and then the one mitzvah that we do is worth the olam haba there. Is basically saying that right now we have a privilege to do these mitzvahs and to gain more and more levels of olam haba. We can exceed our level that we have by every mitzvah that we do. That's why it's worth the olam haba, because we're extending it, we're doubling it, we're continuing, we're adding to it. And also, right now when we go to olam haba, there's no more gaining. So whatever you have, you have. So the fact right now that we're here and able to gain and we're able to do a mitzvah and able to bring us to higher levels, that's what it's kind of trying to say. The fact that we're able to add and gain and how much pleasure we can bring to Hashem by doing the mitzvot now, while we still have a chance when Olam Haba Mashiach comes, there's none of that stuff anymore. The reward for mitzvot and all that stuff go to zero. Famous thing that Harav said in the famous Shurim, Harav said, the mitzvah of eating Seudat Revi'i now, you go eat a pizza, or enough of a pizza, or if it's mezonos, or whatever, it's a bread. In Seudat Revi'i, it's probably 10,000 times greater of a reward than when Mashiach comes and we build the Beit HaMikdash and we go over there and we do the Korban Pesach. 10,000 times greater. Go and have a Seudat Revi'i, have some pizza, versus when the Mashiach comes, build the Beit HaMikdash, Kohanim, all that stuff come, and to do the Korban Pesach, eat the Korban Pesach. Just so you chop a little bit of, well, that's what Harav said in the past. Kevul Harav, سوال بیشتر داریم یعنی وقت هست یا برای هفته دیگه بخوای یه سوال دیگه بکنه. Okay, last question. Yes, so I was wondering what is the way Allah feels about the image of death, and there are some people that their neshama does separate from their body for a few seconds or something. Right, and then it comes back. And I wanted to know what the rabbi thinks about that. Harav Alon and Abbas is a very famous rabbi that Right. is a secular Jew now because of that. And also how Hashem chooses. Is it a glimpse to Olam Haba what they go through, and how does Hashem choose those people that to show them to go through that stuff? Chance, how they get that school to get that other chance, and some other people they don't get that. Very good question. کبولا را این صرف ناشیم دارم میپرسن میگن یه جور مردن از مرگ کلینیکی که مثلا نشامای از بدنه برای 5 دقیقه 10 دقیقه هر چی بدن دوباره برمیگرده پایین بعدن وقتی بیدار میشن میگن او ما رفتم شماییم ما یه چیز بود ما دیدیم آبونا اومدن اینجا چطوری بعد برمیگردن پایین به هر دلیلی چطوری همچین چیزی که میتونه یه آدم بیاد همچین چیزی ببینه و برگرده تو جسمش اولا و دوما اونا چه زخوتی داشتن که این کارا رو بکنه هاشم چجوری انتخاب میکنه که این شخص من بهش اجازه میدم که دوباره برگرده اولام هابا شماییم بیدین وقتی اومدن تمام فیلم زندگیشو براش پیش میارن همین رو میبینه بعد دوباره برمیگرده چطوریه چجوری سوال چیه که چرا این به چه زخوتی این باعث شد دو تا سواله به چه زخوتی که این هاشم چجوری انتخاب میکنه که این زخوت رو میگیره و چطوری هست که یه انسان بتونه اولام هابا یا شماییم رو ببینه و برگرده نه اینا اولام رو نمیبینن فقط نشامشون صعود میکنه به دین بالا محکم بالا این اونجا میبینن که
و محاکمه کنن و اینا میرن ولی یه راو هست به نام راو آلون اناوا. نمیدونم اگه میشناسین. راو آلون اناوا یه اسرائیل بود، اصلا عصبی نبود، شبات کاشر هیچی، همچی چیزی براش پیش میاد یه دو بار مثل اینکه میشه براش، میره وقتی برمیگرده تمام عمرش عوض میشه، شبات کاشر ربای میشه، میره تو کار کیرو. یه بار دیگه نمیدونم یه سال پیش 2 سال پیش مریض میشه، دوباره مرگ کلینیکی، بله دوباره نشامش برمیگرده تو بدنش و وقتی برمیگرده این دفعه میگه من علم هوا رو دیدم برای 1 ثانیه و مالخ ماوت رو دیدم و همچی چیزا رو تعریف میکنه. همچی چیزی هست یا خب امکان داره که این علما رو ببینه ولی نه همه علما، یک قسمتشو، یک قسمت یک جرقه ندارم اینطوری. پس هاشم چجوری انتخاب میکنه کی این زخوت رو داره که تو این حتما یک در عمر میتوای خیلی بزرگی کرده که شما کاری کرده که این بیدار بشه بعد دیگران بیدار بکنه. تو این گیلگولش یا گیلگول قبلی، گیلگول یا گیلگول قبلی، بله این همش خود میخواد که چی، چون این میتوای بسیار عظیم کرده مردم را بوده که در گیلگول قبلی حالا به هر علتی اینجا دیگه وقتی متولد شده در خانواده مذهبی نبوده ولی شما چون میخواد اینا به مدش بده کاری کرده که بیدار بشه دیگران بیدار بکنه. Wow. Okay, good. And that was the last question. After this, Rabbi Hanania, and then we're going to give us a blessing. Can you repeat it in English? Yeah, so the question was, let me see for the camera. We have Rabbanim like Rabbi Alon Anava and other people who they have something called the clinical death, where the neshama leaves the body, it sees what's going on in Shemayim, it sees there's a Beit Din, there's a judgment, there's a video of all their life, their sins, their mitzvot come in front of them, there's a trial case. And then for whatever reason, they end up coming back. I asked Rav, is this such a thing? Rav said, yes. So I asked Rav also, well, this Rav Alon Anava was a secular Jew. He didn't keep anything. He ended up having a clinical death. He ended up going in Shemayim. He saw all those things. He saw his judgment. And then for whatever reason, he came back down. So the question was, what gave him that zechut for him to come back down? All these people, die. They don't have the zechut of their neshama coming back. How come Hashem chose them? Rav said, they have a very special zechut. They must have done a very, very, very big mitzvah, and Hashem wants them in either this Gilgul, the past Gilgulim, past lives. They did a mitzvah where they brought Jews back, and they did kiruv. Therefore, because they did kiruv in one of their past Gilgulim, Hashem says, okay, you're not living your life the way you need to or you should for me to reward you the way you need to get rewarded. Therefore, I'm going to wake you up. I'm going to show you the truth so you can come back down and do what you're designated to do because of that zechut of that huge mitzvah that you did in a past Gilgul. So therefore, the mitzvah that we do, we don't know how far it goes down, how many generations it can go down. For that mitzvah that he did, Hashem woke him up, showed him the truth, so he comes back down, and now he became this kiruv rabbi, and Mikarves how many thousands of people. Okay, guys. Near-death experience. Okay, guys. Hazak Baruch, Bezrat Hashem, and there's more questions, but it's late. Next week we'll be here. There's going to be another siyum, I think, and the week after there's going to be a wedding here. So you guys are all invited. Bezrat Hashem. So we'll continue then. Rabbi Hanania. داش منها بقى تعالى ما دي براخر عتيه بيملك من قوته بيسمح سلطانه أي خام درسون أي دخل بدي بلاين إلا من قلب الخطا شناتا وخطا والحمطا دبر المان ما غيره آمين. علي زي ما ربنا من تربدون من كل تربدون دون برده فجلسا دي بدر هذين من كل ثار وثار يدنا نقول لهم إنا بالدبر حبيبين قدم الوجه برام آمين. يدنا من أبان فجأة حجين سبق بشوام الحمام جذبان كل جذب خبرا من الرحمة ترانون وقل آمين.
Amen. A bracha for the kahal. I'm just going to give a bracha for everybody here. Bracha for the kahal. מי שבנה קודם לגדל אברהם וזכו יעקב הרם אדרם ושברנו יוסף ודוד המלך אדרם טרחנו לברך את כל הקהל הקודש שהם ונשיהם ובניהם וכל עזרה להם ברכת העמים ולכל אחד ואחד שיזכה להגיע לעולם הבא מאוד נפלא ויזכה גם לראות ולמשתתנו בחלום אמן כן רצון. לכן למר. Guys, we are usually playing with the Nesminian. We are usually one person short if anybody